जुलाई को लेके एक नया विवाद। जी हाँ, आपने देखा 13 जुलाई जो 2019 से पहले मार्टियर्स डे की तरह यहाँ मनाया जाता था, उसके बाद कैलेंडर से हटा दिया गया था। कल पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पे एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेम प्रपोजल जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एलजी को दे रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए और इसे मनाया जाना चाहिए, वो रेजोल्यूशन हमने भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे एनसी के जो स्पीकर हैं उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के लीडर हैं, मजीद बात करते हैं ज़ोहैब मीर से। ज़ोहैब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइए किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस टाइम पे अगर आप पोजीशन देखें, वो कह रहे हैं कि हम 13 जुलाई की छुट्टी मनाएंगे और हम वहाँ पे यौम शहादा को खराज अकीदत पेश करेंगे। लेकिन जब ये फॉर्मली करने की बात थी, जब रेजोल्यूशन पास करने की बात थी, तो उस टाइम पे वो लोग हट गए पीछे इससे। सो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में इनकन्सिस्टेंसी है काफ़ी ज़्यादा। और अभी राइट नाउ दे वांट टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, बट वेयर वर दे व्हेन इट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन एन ऑफिशियल मैनर इन द असेंबली? ये क्वेश्चन, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट वन। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी तरीके से अगर आप देखें पॉलिटिकल डिटेनीज है, उनके बारे में ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज इशू है। या काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन को किस तरीके से ये आर्टिकल 370 35A को किस तरीके से डाइल्यूटेड वर्जन में इन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। सो ऑल दीज थिंग्स सम अप टू जस्ट वन थिंग राइट नाउ। अब एक हिसाब से पॉलिटिकल एक इनकन्सिस्टेंसी है इनकी बातों में। 13 जुलाई में अगर आपको सच में आप यौम शहादा को मनाना चाहते थे और उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते थे, तो आपको असेंबली से करना चाहते। जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही बोला कि इनकन्सिस्टेंसी कहीं ना कहीं है। और वही आपने देखा कि अभी सीएम जो थे वो अपने दौरे पे गए थे वेस्ट बंगाल। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने एक बयान दिया कल। हुआ ये था कि जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर ये कहा था कि अब लोगों को वापस कश्मीर की तरफ रुख करना चाहिए। और उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा कि कश्मीर लोग ना जाएं, वो जम्मू जाएं, हिमाचल जाएं, कहीं पे भी जाएं, लेकिन कश्मीर नहीं, और स्पेशली जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं वहाँ तो बिल्कुल ही ना जाए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की 1947 से ही जो इनकी बीजेपी का थॉट प्रोसेस, और उसके बाद जब 82 में बीजेपी बनी, तब से ही इनका जो स्टांस है वो एंटी मुस्लिम है। इनका जो स्टांस है वो मेजॉरिटेरियनिज्म का है। तो वो हर जगह पे हर इनके बयान में वो दर्शाता है। अभी तो आप पीछे इलेक्शंस में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे उन लोगों ने 80 बनाम 20 की बात की, 80% एंड 20% की बात की, या लिंचिंग्स की आप देख लीजिए कितनी बात हुई। जब कश्मीर में ये वाकया सानिया हुआ, उसके बाद कितने सारे नौजवान कश्मीर के बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, उनको कितना परेशानी करने की कोशिश की। इन्हीं बीजेपी वाले थॉट प्रोसेस ने जीनोफोबिया फैलाया पूरे हिंदुस्तान में। बल्कि कश्मीरी जो था, उन्होंने तो हर तबका, चाहे कश्मीर का कोई भी तबका हो, उन्होंने प्रोटेस्ट किया टेररिज्म के खिलाफ, और बोला कि हम लोग इस सोच के साथ नहीं हैं। दिल से यहाँ पे हर एक कश्मीरी जो था, दिल से काफ़ी मायूस था कि ये कश्मीर में ये वाक़या हुआ। उसके बाद अब आप देख लीजिए, अब जिन बीजेपी के आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल शुवेंदु अधिकारी साहब की, उनकी बात कर लीजिए। शायद वेस्ट बंगाल में अगले साल मुझे लगता है अप्रैल मई में इलेक्शंस है, तो ऑब्वियसली उसकी भी तो तैयारी उन्हें करनी ही है। और व्हाट बेटर एन अपॉर्चुनिटी देन दिस। और कश्मीर को और हिंदू मुस्लिम का तो इनका प्लैंक ही बहुत अच्छा है। तो व्हाट बेटर एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लेम हिज पॉलिटिकल करियर एंड फ्लेम हिज, एक हिसाब से जो उनकी वो इलेक्शन कैंपेन है। इसके अलावा, बिकॉज बीजेपी इज़ अ मशीनरी दैट वर्क्स इन यूनिसन, बिहार में भी इलेक्शंस है अभी आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी यही हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे। बट मैं वेस्ट बंगाल के लोगों से ही ये सवाल पूछता हूँ कि 30% आबादी वहाँ पे मुसलमानों की है, और वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं
جو ہندو ہیں، مسلمز ہیں، سکھ ہے، سارے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. اب ایسا کل کو ایسا کوئی پاور میں آ جائے بندہ جو اس 30% پاپولیشن کو چھوڑ دے گا، تو پھر کیا حال ہوگا اس اسٹیٹ کا جو آج بول رہے ہیں مسلمانوں، جہاں پہ مسلمز جہاں پہ میجورٹی میں ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ کشمیر کے خلاف ان کی سوچ نہیں ہے، یہ پورے مسلمز کے خلاف ان کی سوچ ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم صرف آپ یہ مسلمز پہ ہی نہیں رکیں گے، اس کے بعد یہ لوگ ایس سی، ایس ٹیز، جتنی نچلی ورگ کے جو لوگ ہیں جن کو یہ نچلے ورگ کا بولتے ہیں، ہم تو سٹیزنز بولتے ہیں، ان کے خلاف بھی ان کی ایک مہم ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنی زیادہ اٹراسٹیز ایس سی، ایس ٹی، او بی سیز پہ ہو رہی ہے. تو صرف یہ کہہ لینا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہے، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی کے ساتھ ہے، اور ان کو صرف الیکشن کے ٹائم پہ یوٹیلائز کرنا، وہ ٹھیک بات نہیں ہے. لٹرلی میں بتاؤں گا، اپوزیشن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو لڑنا پڑا، سڑکوں پہ لڑنا پڑا، وہ ایس سی 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 جو آپ کا کاسٹ سینسس ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے اس آگے والے سینسس میں کافی کرنا پڑا. تو what I'm trying to tell you is they are against Muslims, they are anti-poor, they are anti-Muslims, they are anti-OBC, they are anti-scheduled caste, scheduled tribes. They just want hegemony of the upper caste Hindus. یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور ہم اس کی سخت سے سخت نندا کرتے ہیں. ہندوستان کا ہر ایک پارٹ اسی طریقے سے یہ بولیں گے کہ وی ہیو ناؤ انٹیگریٹڈ ان کشمیر ود انڈیا. جب آپ ایک سائڈ کو ہی چھوڑ رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں، مسلمانوں کی جگہ پہ جاؤ ہی نہیں، تو اسی طریقے سے آپ کشمیر کو آپ انٹیگریٹ کریں گے انڈیا کے ساتھ. تب تو ایک حساب سے یہ وہ لوگ ہیں سیپریٹسٹس اور بی جے پی، ان کی سوچ بالکل برابر ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ایلینیٹ کر دیا جائے، آزادی دی جائے، اور بی جے پی بھی وہی ایک حساب سے چاہتی ہے کہ ان کو، اور وہ اگری کرتے ہیں اور چاہتی ہے کہ ان کو مسلمز کو بھی سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا جائے. تو دس از بیڈ. رہی بات یوم شہداء کی، ہماری پارٹی انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، اور چاہے بی جے پی 13 جولائی کو چھٹی کے کیلنڈر میں رکھے یا نہ رکھے، وی ڈونٹ کیئر. ہمیں اگر کسی کو، وی وانٹ ٹو پے ٹریبیوٹس اینڈ ہومیج ٹو دا ڈیڈ who fought for freedom, who fought for the values of democracy, who fought against tyranny, who fought against the bad dynastic rule, who fought against the lopsided policies. ان ساری چیزوں کو جو آج بھی ہم کہیں نہ کہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں، تو اگر ان چیزوں کے لیے کسی نے لڑا ہے، اور ان کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ہی کریں گے. ہمارے کو کوئی وہ چھٹی رکھے بی جے پی والے یا نہ رکھے، ہم لوگ اپنے شہیدوں کے مزار پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. جب شہید بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کی جا سکتی ہے تو ان کو بھی خراج عقیدت پیش کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. آپ نے سنا پی ڈی پی کے لیڈر زہیب میر کو. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.